Setelah perang mana aja Pilipinas lah sih. Ini boleh jadi itu gagawin tuh ini mana ini. Nas tuh tayo lupa tuh ini man gagawin tuh ini mana. Gani enggak po boss. Kami mangkikin. Gagawin tuh ini. Oy boss, kinto man. Pampaparkingan taka ni mo. Amo nagit smeonyay. Amo nagit smeonyay. Anto man kawigi kawanan. Kawigi man. Si kayo ag kayo mi paparking kila ba? Unuro kayo si kami. Ay pasensya kila boss ta. Balo alaba dya kawigi kamo kasi balong ko amay diri-diri sulaman eh. Palarang ka ni mo. Ay pasensya kila sir. Amo kami nakakasan tampot-tapotang. Ay pasensya kila sir, tabalo alaba dya sir. Balo ka manaya kadyo nga no, bubo ka man parking. Ay okay, bubok ko no. Agilata mo sir sa panagsalita mo. Tagalon to ah. Masyado kila man papas ng uso, labi mo tapunitin ko isang Gawam. Labi mo tapunitin ko isang Di alaga sa. manaya ba ay nam amay mo si baba Si gamon. baba sir, ayos yung makin. Ami pa nagpark yo, kaya maka-parking amin. Manaya ni maayos. Antoy gagawin mo. Salita ka lang salita, tabigong ko isang imo. Ayos wala si Red. Sira niya titi mo sa libo. 1,000 ni mo. Lagi, buuin na. Aga mampapati. Akin eh. Antam labat. Para ikwarta kay ni. Itong ka manaya. Ay, pampunas ko yung labat. Pero ito para lang ko pamilya. Kaya alam mo sir, tapapaaralong ko la. Ano man? Gold ka. Okay, maya may siguro mo sir. Gomlaya. Buo na ito, tinakumula ba ang muta ni manay? Kalami babali. Tamo ka ba? Guwapo, grabe manay, totoo ni man. Patok-tok manay dyan.